Pejuang masa depan bikin nasi liwet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita semua bisa hadir di acara pengajian rutinan mingguan pada hari ini. Mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tak lupa salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya diberikan syafaat oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para alim ulama, para ustadz di wilayah Blok F Talaga Bestari, wabil khusus Ustadz Salbi, mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Dan yang terhormat para ketua RT di wilayah Blok F, RT 02, RT 01, Bapak Nirlan, Bapak RT 02, Bapak Rasilan, dan ketua RT 11 Bapak Baiduri. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat kepada beliau-beliau. Dan tak lupa kepada seluruh jamaah Al-Ma'rifah, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujungnya kebagian, ujung ke ujung. Seperti biasa pada malam Jumat, jamaah Al-Ma'rifah mengadakan pembacaan tahlil, tahmid. Dalam hal ini bertepatan tuan rumah di Blok F3 Gang Melati, F2 dan F3 Gang Melati. Dan tuan rumah hari ini, malam ini adalah keluarga besar Bapak Muharyadi. Dan tak lupa malam ini juga bertepatan dengan pengajian tafsir Jalalain. Mudah-mudahan Bapak Kiai kita diberikan kesehatan dan mudah-mudahan sampai dengan selamat. Baiklah, acara yang pertama adalah pembacaan tahlil yang insya Allah akan dipimpin oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Salbi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. صلوا على رسولنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا محمد، صلوا على شافع ذنوبنا محمد. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا سيدي يا نبي الله، السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم يا سيدنا، والسلام عليكم يا أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لرضاء الله وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته ولبيت الكرام شيء الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى أرادنا أرواحنا براشد سادتنا سيدنا أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه وعلى بقية الصحابة أجمعين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإلى أراد الملائكة المقربين وسوسن ملك جبريل وميكائيل وإسرافيل وإسرائيل عليه السلام وملائكة حمالة العرش وملائكة الرحمن شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم يا سيدي بني أبي بكر نبي الله خير عليه السلام وكنت له العباس ونقب الغر والسريع وصلب عليه السلام معرف الغر وسلم سلطان الأولياء إدبار بني سيدنا محيد السمر سعود القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين والصالحين والعلماء والعاملين والمصنفين والغربين واستسودوا الله ولية الله بمشارق الأرض إلى مغاربها ببارها
وهي من يمينها إلى شمالها خصوصا صاحب الولاية شيخنا حسن البنتاي غفر الله لهم ذنوبهم ونور قبرهم ورحمة الله وبركاته من شيء من لا إله ولهم ولهن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلينا وإيابينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا والمشايخنا والأساتذتنا وللجيران والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا ذرياتنا بالأرواح المرحومة جماعة المعارف خصوصا المرحومة لبيت وفاء مهدين خصوصا المرحومين وابن سقيا والطاب حرجوب الأسمانين وخصوصا المرحوم أريد بن سقيا رحمة الله وبركاته شيء لله لهما الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وسوسن عليكم ورجاء وسوسن عليكم في هذه المجلس وسوسن أهل قبور المسلمين والمسلمات غفر الله لهم ذنوبهم ونور قبرهم شيء لله لنا ولهم ولهن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر فمن أنذر آباءهم غافلا لقد حق القول على فإنهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فإن زلقني فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فوصيناهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبعوا الذكر والرحمة بالخير والشهودة والشر الكريم إنا نحن الموتى نكتب قدموا آثارهم وكل شيء وصلنا في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم فكذبوا ما بعثنا بسلسل قال إنا إليكم مرسلون قالوا آمنت بالله بشر مثلهم وهذا الرحمن من شيء أنت بالله تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وعلينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا قضينا بكم ليلا تنتهوا لنجمنكم ولنمسنكم من عذاب أليم قالوا غيركم معكم إذ كنتم فأنتم قوم مشركون وجاءوا ثم ليدروا إسحاق ويقتل المرسلين اتبع من ليس لكم أجره مهتد وما لي لا أعبد الذي فطرني ولا ترجعون أتخذ من دونه آلهة يرد الرحمن بذل لا تغني من شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إن إذا لفي ضلال مبين يا من تدرككم يسمعون غير دخول الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر ربي وجعلني من المسلمين وما أنزلنا على قومه من بعده بالجد والسماء ما كنا مرسلين إن كانت لا زاد واحدة فإذا هم غابرون يحسرون على ما يأتي من
رسول الله كانوا به يستهزئون ألم يروا كما نكبروا من القرون أنهم إلينا يرجعون ويقول لما جاءوا الذين يموتون وإذا الأمر ميتة أنه ورجنا من حبا بما يأكلون وجعلنا في جنة من نخيل وأعناب فجعلنا فيها من العيون يأكل من ثمره ومع رجله فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من قسم مما لا يعلمون وآيات الله ليس من أربع مسلمون والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ولقد قدرنا النزل حتى عاد كالعطل القريب لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وليس بك النهار وكلهم في فلك يسبحون وآيات الله محمد رسول يد المشروح وخلقنا بمثل ما يركبون وإن شاركم فلا صريخ لهم ولهم ينقذون إلا رحمة منا ومتانا إله ويزاق المتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتي من آيات ربكم لا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم فيكم رزقكم الله للذين كفروا الذين آمنوا وقالوا الشيء الله وطمئننتم بالله في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد كنتم الصادقين ما ينظرون إلى ساعة واحدة وجوههم يبصرون ولا يستطيعون توصية وإلى أهلهم راجعون ونفخ في الصور فإذا هم من أجل أشرار بهم يعصرون قالوا يا ولنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا ساعة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلمون في شيء ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم يدعون سلام قولا من رب رحيم امتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعدكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أهدى منكم قبلا كثيرا فلن تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اسألوها اليوم كنتم تكذبون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم متى الشهاد وأرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا عليهم فاستبقوا الصراط يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على ما كانت وما استطاعوا وديا ولا يرجعون وما نعمله ننكسه في الخلق فلا يعلم وما علمنا شر ما ينبغي إليه وإلى ذكر قرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول الكافرين أولم يروا أنا خلقنا مما عن أيدينا هم المالك وسللناها لهم فمنها ركوب منها يكرهون ولهم فيها منافع ومشارب فليشكرون واتخذوا من الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم جدهم وحدهم ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ونذر الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا سياق القلم والأصوات وهي رميم والوحي الذي أنشأها أول مرة بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ولا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر ما فسد بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين ما خلفهم ولا يحيطون بشيء
من علم الله بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يدركه وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا في أنفسكم أو تخفوه ويحاسبكم بالله ويغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمنون والكل آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تخرجنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أفضل ذكر فاعلم من خالق لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي باق لا إله إلا الله حي مقصود بحق لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نهي وعليها نمت وعليها وبه نبث إن شاء الله تعالى وأنت من الآمين آمين لنبينا وحبيبنا شافعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى وصحبه وذريته وعلى بيت الكرام شيء لله والفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وبارك
وتعالى سيدنا سيدنا رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين يا معبود حمدا الشاكر حمدا يوافي نعمك في وزنه يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعزم سلطانك. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم ابعث المقام محمودا الذي يخبط فيه الأول والآخر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولمشايخنا وأساتذتنا وعمل وعليا وغير ولجيران المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهن وارحمهن وعافهن واعف عنهن. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولهن ولا تفتنا بعدهم ولهن واغفر لنا ولهم ولهن الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا اليك رؤوف رحيم. اللهم اجعل مثل السماء وما قرانا هديه بلغه نزله على روضه من اجتمعنا هنا بسببها وذلنا القران لاجلها وزوجنا المرام في هذه الغرفه المرام جمعت للمعرفه بداء من النار صدر مننا وحجبا من النار. يا ايتها المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اجعل قبورهم وقبورهن روضه من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم وقبورهن من غفر النيام. اللهم انزل رحمة ومغفرة ولسائر أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ابدأ لنا ابدالهم وسوسا جماعة للمعرفة أبواب الخير أبواب البركة أبواب الرحمة أبواب النعمة أبواب السلام أبواب العلم يا الله أبواب الرزق يا الله أبواب السهاء يا الله أبواب المغفرة أبواب الجنة أبواب العقوبة. اللهم ارفعنا الخلاء والبلاء والوفاء والخشية والمنكر ويصيب الأموات والشهادة والمعصر منها وما بطن من بلدنا هذا فرمت لك بالسر ونكرت هذا إندونيسيا وعصا اسمنا عميناك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا يا الله اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين. ذلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الشر إلا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لنا ولوالدينا آمين. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu sallallahu
إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Ustaz Salbi yang telah memimpin doa tahlil dan tahmidnya. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan kepada Kiai kita Abah Haji Anwar Khaliq yang telah datang. Mudah-mudahan Allah merahmati Kiai Haji Abah Anwar Khaliq. Selanjutnya yaitu istirahat. Kepada seluruh jamaah kami persilahkan untuk mencicipi hidangan yang telah disediakan. Mudah-mudahan ini semua berkah bagi kita semua. Dan yang selanjutnya insya Allah setelah istirahat ini kita langsung mendengarkan pengajian dari Kiai kita Abah Haji Anwar Khaliq. Silakan Pak, nikmati dulu makanannya. YouTube lu wis subscribe belum? Udah lah. YouTube. Apa? Ada YouTube di sini tuh, Pak. Ya. YouTube ini. Kayak. YouTube mana YouTube? Ini. Ahmad Jabiri. Ini udah kali subscribe belum tuh. Nah ini baru terupdate dah. Mulai mesti syuting. Oh shit. Tentang syuting mana sih? Bagian mana nih sorot?
divideokan. Kalau di video tidak lebih si empong apa? Susah nih, sebelumnya dewean dan kita salah. Salah terus berarti itu ya. Salah terus lah itu ya. Masih siji. Berarti salah songo. Anyep. Dibagi dari 10.000. Musuh. Itu kelas. Lato-lato. Oh, jumlahnya kencang. Bayarnya kencang. Berpate. Ya. Ini ibu terus. Duck stick.
Baiklah, acara yang selanjutnya adalah pengajian tafsir Jalalain yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai kita Abah Haji Anwar Khalid. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wahdah, wa nasara abdah, wa azazundah, wa hazamal ahzaba wahdah, wa la na'budu illa iyah mukhlisina lahuddin walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia-Nya kepada kita, terutama nikmat iman Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul bermuajah, bertatap muka bersama di Gang Melati dalam rangka pengajian rutinitas setiap bulan minggu kedua, tiga. Mudah-mudahan Allah selalu mencurahkan rahmat-Nya kepada kita yang hadir di sini, khususnya umumnya kepada kaum muslimin wal muslimat. Tema kita adalah kewajiban orang-orang yang beriman. Allah menciptakan kita kalau sudah berusia laki-laki 15 tahun, perempuan 13 tahun, maka hukum kedua makhluk ini sudah mukallaf. Mukallaf itu sudah wajib melaksanakan perintah wajib dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita mengerjakan, insyaallah Allah akan memberikan jaminan balasan sawab dengan tempat kembalinya sawab-sawab yang diterima oleh Allah, yaitu jannah, surga. Apabila membadal ibadah perintah Allah, bahkan bermaksiat durhaka terhadap Allah, itu pun sebuah perbuatan, cuman perbuatan yang dimurkai Allah. Allah sudah siapkan tempatnya untuk orang-orang tersebut, yaitu neraka, daripada neraka. Nah, kita sebagai orang mukallaf wajib menekadkan wa yazid alal mukallafi aydan ayyataqida annal malaikata alaihimus salatu wassalam min jumlati ibadillahil mukramin. Ini wajib itikad bayang, menekadkan bahwa malaikat termasuk daripada jumlah hamba Allah yang dimuliakan. Jadi malaikat itu memang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita bagaimana? Kita kalau ingin mulia di sisi Allah dan ingin dimuliakan oleh Allah, satu, kejarlah ilmu. Karena orang dengan ilmu akan mulia. Jangan pernah kita mengejar sesuatu dengan uang. Kalau jabatan apapun dengan uang, mulianya sebentar. Contoh, kita jadi dewan,
selama kita jadi dewan 5 tahun dihormati Pak. Tapi setelah selesai 5 tahun gak terpilih, nanti juga gak dihormati, hilang kemuliaan. Itulah jabatan yang bukan didasari ilmu, tapi didasari Nah, kita ingin mulia, perbanyak dan perkuat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah dimuliakan Allah. Walaupun orang menjatuhkan kita, seluruh orang, tapi Allah mengangkat kita, tidak akan pernah jatuh. Walaupun orang mengangkat kita banyak ribuan orang, tapi Allah menjatuhkan, pasti jatuh. Makanya izun itu ada di Allah, zilun pun ada di Allah, mulia dari Allah, hina dari Allah. Maka satu saja cukup bagi kita adalah Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi kita wajib mengingatkan bahwa para malaikat adalah termasuk hamba Allah yang dimuliakan. Wa annahum maksumun min jami'il ma'asi. Yang namanya malaikat itu dijaga daripada semua permaksiatan. Gak ada malaikat pada bikin dosa, gak ada. Jadi malaikat mah dimasuk, dijaga. Nah kita mah gak bisa seperti malaikat. Kita harus menjaga, membentengi diri dari permaksiatan itu dengan mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempertebal keimanan kita. Karena iman yajidu wa yanqusu, bisa tambah bisa kurang tergantung posisi. Contoh kita ngaji begini, bisa nambah iman kita, nambah keimanan kita, bisa berkurang. Contohnya kita duduk dengan para biduan, itu iman bisa kurang Pak, bahkan copot kali lihat paha. Jadi tergantung posisi. Jadi iman yajidu wa yanqusu, bisa tambah bisa rasa ini sama bapak juga, ya kan? Makanya kalau malaikat maksumun min jamil ma'asi munajjahun an sifatil basari, para malaikat itu dibersihkan dari sifat-sifat kemanusiaan kayak kita. Gak ada sifat manusia di dalam malaikat, seperti makan, minum, tidur, beristri, beranak, munazzah. Nah, berapa jumlahnya? Mereka banyak. Wa annahu la ya'lamu kasratahum illallah. Jadi nggak ada yang tahu berapa jumlahnya malaikat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena malaikat banyak tercipta. Banyak tercipta. Kita zikir baca subhanallah, diciptakan malaikat dari zikir kita subhanallah. Semua malaikat bersayap. Paling banyak tuh Jibril sayap. Kalau nggak salah 600 gitu. Cepat dia turun. Nggak ada yang nggak bersayap malaikat mas. Semua malaikat bersayap. Makanya Bapak kalau lihat di atas atau di rumah ada makhluk tapi bersayap, tangannya kayak manusia, kayak manusia tapi bersayap, itu kemungkinan malaikat lagi di rumah kita atau di langit misalnya gitu. Nggak mungkin di mall kali. Jadi hanya malaikat yang diberikan sayap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan para nabi? Nggak ada. Semua nabi tidak bersayap kecuali satu nabi yang bersayap diberikan Allah. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Sebelumnya dia tidak bersayap, setelah diangkat ke langit tak turun dia bersayap. Nabi Isa yang diberi sayap oleh Allah karena belum tuntas nanti membantu Imam Mahdi untuk memerangi Dajjal, meluruskan umatnya untuk mengambil syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kasih satu bisa. Nah di antara malaikat itu ada jenderalnya Pak.
Berapa jenderal malaikat? Itu adalah 4. Ya seperti di kita aja sih Pak. Bintang 4 itu ada berapa? Ada 4. Kapolri, ya kan, jenderalnya dari kepolisian. AL jenderalnya 1, AD jenderalnya 1, AU jenderalnya 4 bintangnya. Semua 4. Maka ru'usaul malaikat, jenderal malaikat pun ada 4. Siapa yang 4 itu? 1. Abdul Jalil. Yang pertama jenderalnya malaikat namanya Abdul Jalil. Yang kedua Abdul Razak. Perhatikan ya, ini ru'usul malaikat, pimpinan malaikat 4. Pertama Abdul Jalil, kedua Abdul Razak, ketiga Abdul Khaliq, kelima Abdul Jabbar, keempat Abdul Jabbar. Jadi pernah mendengar nama malaikat ini? Belum. Ini ru'usaul malaikat, kepala para malaikat. 1 Abdul Jalil. Abdul Jalil ini namanya asli Jibril. Jadi malaikat Jibril nama aslinya Abdul Jalil. Harus tahu. Kita sebutnya Jibril aja, ternyata nama aslinya adalah Abdul Jalil. Abdul Jalil itu nama asli malaikat Jibril. Kedua Abdul Razak. Abdul Razak ini nama asli malaikat Mikail. Abdul Razak nama aslinya tuh Abdul Razak. Ini nama Mikail tuh lebih disukai orang barat ketimbang orang muslim. Ini Michael Jackson. Kan? Kenapa orang Islam nggak pakai? Nggak apa-apa nama malaikat dipakai nama anak, nggak apa-apa Pak. Nanti Bapak punya anak nih, nama saya jangan Abdul ini, jangan Abdul Jibril, nggak boleh, haram. Abdul Razak itu, ya. Jangan Abdul Jibril, Abdul Mikail nggak boleh, haram itu namanya. Jadi kalau Abdul itu ke Allah alihkan sifatnya, kayak Abdullah, Abdul Manaf, Abdul Muthalib, gitu. Kalau ke Jibril mah haram Pak. Mas Abdul Jibril, kalau Jibril aja gitu, ya. Kalau makruh pakai Siti, udah laki-laki pakai Siti, lagi Siti Jibril, atau makruh gitu, jadi nggak tahu nama itu, asal aja gitu. Walaupun bener, bagus nama agama, tapi kan salah, ya kan? Iya, harus tahu. Jadi Mikail nama aslinya adalah Abdul Razak. Sedangkan malaikat Israfil nama aslinya adalah Abdul Khaliq. Si Abdul Khaliq itu nama asli malaikat Israfil. Sedangkan malaikat Izrail atau Ajrail, apa bacanya? Ajrail, Izrail, ya. Itu karena dalam kitab tauhid nggak apa-apa, boleh dipatahkan ainnya, boleh kasrohkan. Nama aslinya adalah Abdul Jabbar. Ini mukanya berapa Izrail? Tugasnya apa? Mencabut nyawa. Maka gelarnya Malakal Maut. Pimpinan Malakal Maut adalah malaikat Izrail yang nama aslinya adalah Abdul Jabbar. Mukanya 4 Pak. Nggak 1 loh mukanya. Jadi Bapak kalau udah saya kasih bocoran enak ini. Gak takutnya begini Pak. Misalnya kita kan begini nih, Bapak mau ke Belaraja, ada bocoran dari tetangga besok. Bapak kalau mau ke Belaraja lengkapi surat-surat motor, semua SIM, STNK, pajak, lampu hidupan, helm pakai karena ada operasi. Kita udah persiapkan, udah tahu, nggak grogi,
nggak kaget, udah ada persiapan, nggak bakal ketilang karena sudah ada persiapan. Nah sekarang saya kasih bocor tentang malaikat Ijroil. Dia itu wajahnya punya 4. Nah nanti kita sesakaratul maut, kita nggak kaget lagi. Memang benar apa yang dikatakan oleh ini. Jadi nggak terlalu kaget. Kalau celi nggak kaget kalau nggak tahu. Serem amat makhluk, muka apa? Kepalanya 1, tapi wajahnya 4. Di mana-mana letak wajahnya. Israel 1 kayak kita di sini. 2 di embun-embun. 3 di belakang kepala di sini. 4 di telapak kaki. Wajahnya ada 4. Makanya ini para silat nggak usah kaget. Sudah tahu dari dulu saya. Enjoy aja lihat kalau begitu. Makanya kalau kita lihat di jalan di mana kelihatan ada makhluk wajahnya 4, dari depan ada, di sini ada, jangan bilang, oh ada hantu, jangan. Itu kalau nggak ngaji bapak pasti bilang hantu, yakin deh. Ya pasti, wow ada hantu, mukanya 4, di belakang, di atas, di depan, di kaki. Gua lari ke kamu itu hijau, katanya lari kemana lu? Mau gue cabut? Tugas dia. Jadi bagaimana fungsinya ini? Muka-muka ini. Jadi difungsikan masing-masing. Enggak semua dipakai masing-masing. Saat ada yang meninggal, para nabi, para aulia, para ulama, maka dia akan mencabut nyawa para nabi, para aulia, para ulama dengan menggunakan wajah yang ada seperti kita. Ini saat nyabutnya ini yang dipakai. Kalau yang meninggalnya anbiya, aulia, ulama. Ini pakai yang ini. Pakai yang ini. Ini Pak. Kalau ada orang muslim yang meninggal, orang muslim yang meninggal, saat mencabutnya orang muslim itu menggunakan muka yang di sini. Ini yang dimpun-pun, makanya gak usah kaget. Ini yang difungsikan. Saat yang meninggal adalah kafir, nah nanti dia akan menggunakan wajah yang di sini, yang di belakang. Jadi udah tahu mainnya, siang ada bocoran nggak kaget lagi. Kalau yang meninggalnya jin sama meninggal, dicabut oleh Ijroil, baru menggunakan muka yang di telapak kaki. Ini untuk mencabut para jin. Jin tidak terlihat oleh kita, tapi dia melihat kita. Tapi di akhirat dibalik nanti oleh Allah. Kita melihat jin enggak melihat kita. Makanya banyak di alam dunia orang masih dimainkan oleh jin, karena orang itu kasar. Kadang kencing berdiri, tempat dia kekencingan, gak senang, langsung tarik, jadi kelengar. Ya kan? Kalau anak kecil nggak dikelengerin kan? Kadang-kadang disunatin. Kalau anak kecil mah, benar. Di saya 2 kejadian. Yang di atas pabrik soto ada kan, agak atas tuh pabrik plastik, belakangnya lagi ada pohon mangga. Anak itu kencing, udah kencing, belum disunat. Selesai kencing, Pak, nggak ada kepalanya, nggak ada kocoknya, kulupnya. Bapaknya kaget, kenapa itu tahu habis kencing? Dibawa ke rumah saya cek, ini mau udah disunat, Pak, habis kencing. Dibawa, ini jin Islam yang mengganti. Enak gratis. Tanpa laser, tanpa sakit kagak pegang. Terus gimana Pak? Udah selamatan aja deh. Kita apa? Ya, selamat aja, selamat berkah aja. Yang kedua di RT 12 yang di material Cibadak masuk ke dalam. Di situ juga sama yang ngontrak itu anaknya. Sama kencing di bawah pohon mangga juga. Itu sama juga.
Begitu kucing gak ada kokocoknya, langsung bawa ke rumah. Ini udah selesai disunat. Sama siapa Pak Ustaz? Jin Islam. Kalau jin kafir nggak mau dia. Oh, jin kafir mah jahat. Gak beres dia mah. Jin kafir mah merusak anak kecil, bikin nangis, bikin sawan. Kalau orang mau bersetubuh malah ikut-ikutan, nempel aja di bulu kemaluan. Itu kerjanya jin kafir. Makanya Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Untuk musir dia. Jangan pakai jakban musirnya, enggak lari. Pakai bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Saat mencabut roh Israel tidak sendiri. Dia bawa asisten. Berapa asistennya? 3. Jadi 4 sama dia. Maka nggak usah kaget nanti Bapak kalau nanti sakaratul maut. 4 yang akan datang, yang tugas mencabut nyawa. Ya. Pertama, malakal maut anak Israel mencabut dari ibu jari. Cara mencabut nyawa tuh ibu jari dulu tariknya. Sampai lutut. Berhenti, keluar dia. Kata Israel keluar, udah istirahat. Ganti yang kedua masuk, dari lutut narik sampai pusar. Makanya lama kalau orang mati nggak sekaligus, lama Pak, lama. Maka harus sabar yang melihatnya. Ya, mau bacain surat Yasin nggak apa-apa, ditalkin baca la ilaha illallah nggak apa-apa, nggak pakai Muhammad Rasulullah nggak apa-apa. Udah umatnya Muhammad ini nggak ada nabi lagi, la nabi abadan nggak ada, nggak apa-apa. Yang penting illallah aja. Nggak perlu Muhammad Rasulullah, nggak perlu, karena sudah ada di umat Nabi, maka ada Nabi Sunnah Muhammad. Cukup la ilaha illallah, nggak usah Muhammad Rasulullah. Sulit, Allah, Allah, Allah. Khawatir pas baca la ilaha, pak aja matinya kafir. Iya, ada Tuhan. Illallah. Makanya segera baca. Ingat-ingatkan Allah, Allah, Allah. Tarik yang kedua dari lutut sampai pusar. Makanya lihat orang yang meninggal kakinya berubah warna. Dicek atau jangan ngecek uang aja di ATM. Dicek biar kita tahu. Tuh. Setelah dari pusar keluar, masuk yang ketiga. Dari pusar sampai tenggorokan. Di sini baru Jibril turun. Kalau dia seorang muslim, dia buka sayap yang kanan. Lihat tempatmu di surga. Itu rumahmu, itu istrimu. Maka muslim merasa bahagia. Karena di sayap kanannya ada gambar rumahnya di surga. Kalau orang kafir, dibuka sayap yang kiri. Lihat tempatmu di neraka. Api rantai gunting semua dari api. Itu orang kafir. Itu tugas Jibril terakhir turun. Satruh di tenggorokan. Iblis turun. Jadi berapa tuh? Perhatikan nih. 4 malaikat malakal maut, terus Israil, Jibril sama Iblis. 6 orang yang ada di samping kita saat kita meninggal. Lah iblis mau apa? Nyopotin iman Pak. Saat kita dicabut nyawa tuh sakit, udah sakit Pak, hausnya luar biasa. Bahkan di dalam kitab Daqiqul Ahbar, jika orang yang sakaratul maut dahaganya luar biasa itu, kalau diminumin air 1 kali, itu ibaratkan cuman telunjuk dimasukin ke air terus dibandingin doang gitu Pak. Itu padahal 1 kali habis itu. Nggak terasa, itu saking panasnya. Dicabut ruh, birokir ruhil badana, perpisahan ruh dan raga. Itu sakitnya. Nah disitulah iblis. Kamu haus, digoda Pak. Haus banget. Nih aku bawa air, bawa aja Pak. Di tempat kayak kendi gitu. Tahu kendi ya? Nah, sama di Jawa kendi kan? Ya yang terbuat dari tanah. Iya. Terbuat dari tanah itu kendi. Dulu mah semua minum pakai begitu Pak. Zaman kita dulu dibakar dulu pakai api, dikasih asap itu biar diunun kalau orang Sunda bilang.
jar wangi itu bau asamnya kan. Makanya sehat-sehat. Sekarang ganti Panasonic, Panasonic. Jadi rusak-rusak kaki gitu. Terlalu dingin. Juga dinginnya alami. Ya. Jadi itu malah sekarang dipakai orang sekarang. Pada nggak mau. Anak-anak sekarang malah ke kulkas semua. Waduh, tambah lagi. Udah air esnya pakai tijus, gula batu. 1.000 rupiah. Aduh. Ya. Itu dulu. Nah, kata iblis, kamu haus, kamu dahaga, pengen minum, ya kata kita, aku pengen minum. Ini aku kasih, tapi dengan syarat dan catatan. Apa? Kata mayat kita nggak nge. Kamu katakan la ilaha. Cuma begitu doang iblis. Katakan tidak ada Tuhan. Itu mencopotkan iman Islam seseorang. Makanya kita mohon dijaga oleh Allah agar iman Islam kita nggak copot Pak saat sakaratul maut. Allahumma inni as'aluka imanan daiman. Dan ya, kita selamat ya Allah. Insya Allah kalau rajin ibadah mah terutama sholat 5 waktu deh, jangan pernah ditinggalin. Insya Allah diselamatkan oleh Allah daripada goda trik and trik iblis cepotan iman Islam. Ya penyesalan Pak. Orang kalau sudah cepot Islam kan abadi di neraka Pak. Walaupun kita asin, seorang muslim yang banyak dosa disiksa oleh Allah itu sementara doang. Nanti ujung-ujung masuk surga. Tapi kalau tidak ada iman Islam copot, abadi selama-lamanya. Itu gak ada ujung. La nihayatalah. Gak ada ujungnya. Selama-lamanya. Di dunia mah kita sakit berujung, akhirnya mati, ya kan kalau sakit berujung. Tapi di sana summa la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak mati, tidak hidup. Gimana itu? Disebut hidup kayak mati, semati kayak hidup. Itu qad aflaha man tazakka, yang akan bahagia orang yang bisa membersihkan diri. Wajah karus marobihi, banyak mengingat nama Tuhannya. Zikir, wasolah, banyak sol. Itu cuma ditafsirkan untuk sholat Idul Fitri, maksudnya gitu, tafsirannya. Ijroil. Nah disinilah orang menyesal, tobat yang suka dosa. Kafir merasa menyesal dan kekafirannya. Saya mau masuk muslim karena udah siapa? Nggak bisa. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah menerima taubat seorang hamba selama ruh tidak ditenggorokan. Taruh dulu fil halak, namanya yughargir. Mencek orang mah ngapa-ngapan. Gak diterima menyesal. Itu kan bukan menyesal. Kenapa? Karena dia lihat sendiri siksanya, tempatnya. Akhirnya dia menyesal. Semasa itu nggak ada penyesalan. Contoh kayak orang sekarang udah umur 70 tahun, 80 tahun. Pak, main bola yuk. Aduh, enggak lah, kamu udah tua, gak mau main bola lagi. Udah insaf. Bohong. Bohong dia bilang insaf. Berarti kalau dia bilang insaf, bohong. Kenapa? Karena tua aja dia. Kalau nggak tua mah nggak begitu bilangnya. Iya kan? Karena tua. Benar? Atau iya bohong. Malam yughargir. Tuh. Di sini udah. Ini kadang-kadang ada yang lama di sini Pak. Mati itu. Kadang ada yang 1 jam, 2 jam, kadang seminggu Pak. Ada yang 1 tahun di sini ada. Mati-mati. Tuh saya di belakang Pemda Masjid Al-Agung, orang Ciatu ya. Badannya udah bau Pak. 1 tahun di sini. Anaknya kerja di BPN. Saya pas pulang pengajian kalau nggak salah pukul 12. Dia pas datang itu 12:30 ke rumah. Gak bisa meninggal. Saya suruh ke sana. Ngapain?
tolong dilihat gimana, kasihan udah bau, mana cuma dilihat dong. Ini udah kulit doang. Udah dikasih ya, ini doa banyak ya setempat udah kayak gini. Bahkan saya ke Sukabumi, bahkan saya ke Pandeglang, angker nggak mau copot truk. Akhirnya saya berangkat dengan mobil Kijang Super, datang ke sana. Saya cek 1 meter, 2 meter, wow. Saya juga pakai sorban aja untuk ditutup begini. Saya bacain di telinganya, berdoa kepada Allah. Gimana Bang? Besok jam 4. Maksudnya besok jam 4. Udah saya pulang aja jam 1:30. Jam 2 pulang. Nanti kabarin lewat HP. Itu saya jam 4 asar ada bel. Mbak, alhamdulillah copot tepat jam 4. Allah istijab doa kita. Kelompongannya di jam 4 saya suruh sono sering mameng, nggak mau lah, suruh ke sono aja kejauhan. Banyak ini pada pipaya di sana dulu. Kita jangan sampai seperti itu. Lama sakaratul mautnya. Makanya yang pakai susuk segera dicopot. Lama matinya nanti. Ada yang pakai susuk ke sini? Keringan. Ya, yang pakai air raksa, air ini atau emas atau inten atau berlian, atau yang pakai peler sepeda ditelan, tanggung peler sepeda mah, peler doser gede-gede loh. Tolong segera copot-copot Pak. Nanti Bapak lama sekerat mautnya. Untuk apa? Ya, nanti kalau ada yang masangnya begini lurus, itu mudah dikeluarkannya. Tapi yang masangnya gemalang begini, agak sulit. Ya, sebab untuk memasangkan full bahasanya. Kalau untuk mengeluarkan nanti ukurus lewat airnya. Ya. Insyaallah dia akan keluar sendiri. Ya. Tolong kalau yang masih ada gurunya kembali aja ke gurunya, suruh buka ke gurunya. Ya. Kadang-kadang dikasih keprak-keprak ke daun kelor. Ada begitu. Memang ada yang rontok, ada yang pakai luput, kadang-kadang ada sate. Ya tergantung kelemahan ilmunya. Kalau saran saya mau dicopotin aja Pak. Nggak usah pakai itu. Banyak ayat Quran Pak. Bapak pengennya apa? Wa nunajjilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Quran sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang udah Quran aja. Maunya apa Bapak? Gitu. Mau kelihatan sama perempuan cakep ganteng, baca surat Yusuf. Wa nurun Yusuf ala wajhi faman ra'ani ahabbani idh qala Yusufu li abi ya abati inni ra'aitu ahada asra baba wa samsal li sajidin. Udah gitu. Jangan pakai jang-jaukan. Tahu jang-jaukan? Jang-jaukan tuh bahasa-bahasa. Ya orang-orang itu mah apa sih? Manta-manta kuno, bukan ayat Quran. Minyak aing, minyak darwak gitu. Jangan deh gitu, ngapain lagi? Ya, jangan Pak. Pakai Al-Quran. Kita aja nyembah Allah pakai Al-Quran, kebutuhan kita pun pakai Al-Quran. Karena Al-Quran itu diturunkan untuk memenuhi kebutuhan manusia semua. Ya, bukan sekedar untuk sholat dan bacaan aja Pak. Emang Bapak dagang nggak lewat Al-Quran? Al-Quran yang mengatur. Wa ijarau tijaratan aulaning fadu ilaiha wa tarakuka qaim. Harus sholat Jumat, jangan dagang dulu. Wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang yang suka menakar. Takarannya dikurangi. Bagi yang menimbang, timbangan dikurangi. Ini tuh Quran yang mengatur. Suruh kawin, siapa yang ngatur? Quran. Kalau kita kawin mudah, banyak 150.000 juga mau. Online lagi. Ya kan, tapi dosa. Tapi Al-Quran menyuruh menikah. Bangkihu ma tobalakum. Kamu nikah perempuan yang kamu suka. Masna silakan 1 atau 2. Wasulasa atau 3. Jangan dan jangan. Waruba atau 4. Itu wawnya gimana? Ao. Jadi jangan gimana dan. Atau nanti 9 jadinya. 2 tambah 3 5 tambah 4 9. Oh, salah nafsir ngajinya. Makanya kalau itu Rasul istrinya 9, itu mah rawas buat Nabi, kita mah nggak boleh.
Mau stresnya tambah ngomong banyak. Satu aja udah stres. Jangan apalagi dua agak stresnya tinggi, 3 apalagi, 4 mau udah deh stres beneran. Ngubang deh kayak wifi nggak ada sinyalnya, putus kabelnya, merah aja lampunya. Ya seperti itu. Makanya janganlah kita mah satu aja, yang penting mah udah servisnya aja. Servisnya dia kita servis rutin. Ya pokoknya ngertilah servis kali lah. Tua-tua diajarin masalah servis. Gimana ceritanya? Paham kali servis. Nah, ya seperti itu servis. Makanya saat di tenggorokan sok baru Ijroil yang cabut minal halak ilal yabu, dari tenggorokan ke embun Jibril. Nanti di sini maka kalau bayi itu suka but-butan di sini bayi itu nanti keluar di situ. Nah, di sini. Ya. Keluar. Sudah keluar ruh. Nah, disitulah kalau ruh sadar, tugasnya malaikat bawa ruh ini, simpan baik-baik. Ini orang beriman, ini orang kafir, ruh mau aja Pak. Malaikat berat. Disitulah mudah-mudahan kita matinya sematinya. Ya, tolong saya sarankan kalau Bapak Muhammad Muslimah tidak mati mau iman Islam, jangan pernah meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sadar diri aja. Kalau nggak kita yang menyadarkan sulit, kita ikuti sejak kelakuan kita semua ikuti dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau kita mengikuti ajaran Allah pasti diselamatkan. Jangan salah langkah dalam hidup. Hidup ini cuma satu kali. Itu benar. Apabila dipegang hidup lagi salah megang. Maksudnya hidup nyawa ini mah. Hidup satu kali kan dipegang lagi hidup lagi kayak itu mah yang bawah itu masalah. Hidupnya salah itu. Ruh kita itu hanya satu kali pada dunia. Ya, minha khalaqnakum, dari tanah kami ciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum, ke dalam tanah kami akan kembalikan kalian. Wa minha nukhrijukum taratan, dari dalam tanah kami akan keluarkan kalian kembali. Ya, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Makanya ayat itu dibaca setelah nguburin, Pak. Nih, karena orang kuburin selesai nih. Kan dari tabur bunga tuh, yang talqin udah, jangan ikutin ajaran nggak talqin aja udah. Biarin. Emang Islam mah diacak-acak mah banyak jalur yang acak-acak dari dulu. Walam tardu angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Itu semua berupa ajaran Islam, tetapi untuk menipu Islam, merusak Islam, kitanya harus ingat patuhilah ikuti alimul ulama warasatul anbiya. Sudah talqin satu. Selesai ditalqin, Bapak ambil tanah satu. Dikit nih di atas kuburan itu sambil baca minha khalaqnakum. Tabur. Ambil lagi wa fiha nu'idukum. Tabur. Ambil lagi wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Suka lihat nih orang yang nguburin begitu. Nah, itu orang pintar tahu ngaji dari gurunya. Kalau kita ambil aja taruh nggak baca apa-apa, lumayan aja deh. Aduh, itu mah ikut-ikutan namanya. Itu mah penggeraknya roda depan, dia mah ikut roda belakang. Nggak tahu gerak orang depan itu. Nah, itulah sebagai tugas kita sebagai orang beriman menekadkan yang tadi yang saya ajarkan. Insya Allah nanti bersambung di bulan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat dan ada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita sudah dijaga oleh Allah agar kita tetap dalam keadaan mati husnul khatimah. Sendiri bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih hatur nuhun kepada Abah Haji Anwar Khalik yang telah menyampaikan ilmu-ilmunya. Mudah-mudahan menjadi cahaya untuk kita semua untuk melangkah di kehidupan sehari-hari. Baiklah, untuk acara yang selanjutnya adalah penutup.
Kami selaku tuan rumah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada hadirin semua jemaah Al-Ma'rifah yang telah hadir di pengajian ini, dan kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah khilaf dalam segi penyambutan, dalam segi hidangan. Mudah-mudahan dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kue yang masih tersedia dipersilahkan untuk dibawa.